Ito guys, oh. Mga ko naman yan guys. Yan, mga shade na mga sport. Iba-ibang klase namang shade guys, oh. Okay, yan. Mga shade na pang sports shade naman guys yan. Yan. Maganda, no? Ray-Ban. Iba-ibang klase guys, oh. Diba guys? Ang gaganda naman ng mga shade. Pang sport shade naman ito. Ito guys, mga pang sport shade. Mga pang sport shade naman guys yan. Ibang klaseng pang sport shade. Okay guys, thank you for watching. Bye.